हास्टेनि बलक मंत्री अनिमेश देवमानी तैदलुं बाय त्रिपुरा स्टेट पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नि नायकलजाक सिटी एडिसी हाफावनि खोथाजाक थानसानि बिसिंथिखे त्रिपुरा स्टेट पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नि हेल्थ डेस्क फियकजाखा खुमुलुंग और सालनि पान्दाव थाङै मानजाखा हास्टेनि बलक मंत्री अनिमेश देवबर्मा मानजाखा टिटी एडिसी नि सीएम पूर्णचंद्र जमातियानो खुबै टिटी एडिसी नि सीओ टिके जमातिया ताय इएम अनंत देवबर्मानो खुबै कुबुनि इएम एमडीसी र Very good. You should probably get not to length on that. Very nice. Klokzaka sinaro. Sengnogo kodengma bosorongoi jene edisi almost 40 years ka wai thangkha. Haifano omahai asuk samungkaha initiative nazangmani onek ulo nazakha. Haifano onek ulo nazakhano blade jene ke tongtholai mani chal historical day jene bangai omahai benefit ngaijar jonogoni bagoi. Amar tabak ini engkha ekmatra chini borong gana minister ni sakthar ma bai. Boagi edisi o tong thangkrono omo खायलेनि नांगौ माहायरावनो जों सामानि खोनाव डिसकासन चलिबो जे जोंनि एडिसि आमसायाव गोबां मा पल्यूशन सार्टिफिकेटनि बागै जे आगरतलायाव थांनानै अनेक मुश्किल कारण डिमान्ड दिनै दिन बाङै दं अमनि अफिस हेल्थ डेस्क अमहाय जोंनि स्पेशली हेडक्वार्टार अफ केबलै नां खायसि गताबक जों अर जागा लुकुराव बेनिफिट मानाय जे समस्त नैनी पल्यूशन सर्टिफिकेट नानानि बागै जोंनि डाइरेक्टर साइक्लान का पमाहाय फेसिलिटी मानाय जोंनि मिनिस्टारनि हयतो गोसों दैबो खोनालायनाय और जागा तमा फेसिलिटी मानाय नों गारिनि पल्यूशन नैनी इट बाटा समस्त एडिसि एलाकानि इट बाटानि पल्यूशन सर्टिफिकेट एनओसी नांगौ पेट्रोल पंप खुलिनायनि एनओसी नांगौ अमाहायराव जों आगरतलायाव गुरै गोबां माने चकट गुरै मा दङ जोंनि एम साइ थांखा बनि बुस्लानि पावर कारण उनका और जगह के ब्लैक गोबां जे अमताक सेंटर फ्लक जगह के टेक्सा अमंना सिनरबो ओ ऑफिसो काम सने चले खा हेंके न बिजि लोगनाय जों जे अमनि इम्पोर्टेंट अम जे नांगमानि अम हाइकेसन डॉक्टरनि ऑफिसनि हेल्थ डेस्क और जगह तिनि फ्लक जगमानि समस्त एलाकानि बरदक बेनिफिट मा खांके अमनो जोंनि नाहर नुफायसि माथों अमसिन सोंनाय कारण जों मा सौइमाय जे अमहायरनो आगिरगो अमहाय जोंनि टिटिएडिसि हेडक्वार्टार नाय हाय होना किन्तु पसिबल खासिनि ब्रंगरा मिनिस्टार बबनि डिपार्टमेन्ट दैबो स्मूथली रनिंग हाइवेनि बागै चलेरोनि बागै प्लस जोंनि डिप्रासारनो स्पेशली फेसिलिटी रोगनि बागै कारण गभर्नमेन्टनि सामंखा जनगण फेसिलिटेट खायनानि या ओ दिसानो नाहरलैनो दिनै ब ओ जागा कालचार साइन्स टेक्नोलॉजी डिपार्टमेन्ट अंडर पल्यूशन नि हेल्थ डेस्क नाखा बे और जागा आं आशा खायो फाइनेंशियल चिनि गोबां मा बमाहाय फेसिलिटी मानाय बहायरावबो बोर्ड दंनाय बनि फीस रेट चार्ज ऑप्शन और जागा सो खायजोंनाय कारण चिनि गोबां मा बर' साइमे जे तावफानो गोसो रेट चले अर्बान नि बागै आलका रुरल नि बागै आलका अम तंनाय ओके जों गाहाम पे और फेसिलिटी मानाय जोंबो और हेडक्वार्टर तंगै चिनि गानाव तंबानि बा टेक्सा हेल्थ खायनायनि बागै सुजुग नाय कारण गोबां बर' फायनाय और जागा तामसनाय स्मूथली फांक्शन नि अप्रके जोंबो नायमाव चिनि अफिसार नंबर जों हेल्थ खायमाव चिनि अफिसार गोचिनि हेल्थ नामाव जों अम ब्ले इनिशिएटिव का एडिसि हेडक्वार्टर तंबानि बागै जों जत हेल्थ खायनाय जनप्रतिनिधि तंनाय रग गोचिनि एम्स रग एमडीसी रग दैबो लोकल नि एमएलए रग और जागा जे प्रॉब्लम होई तो खाके जों हेल्थ खायमानाय कारण आगरतलायाव थांनाय फायनाय जोंनि ब्लेक कस्टलि आसा जाव के ता गाना गिनि हयतो सुरु खायि हमलंगो के ताबक दैबो आरनिसे बिजि कमकुनाय अरनिसि जों दैबो फेसिलिटी गाहाम मानाय का दै गोबां साया आसनस्थ जतना हामबाय Pollution Control Board Mogi dukuk cikon sa haiklay nuk jagoy
কিন্তু ত্রিপুরা পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড নি সার্টিফিকেট ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্য কোনো হাসপাতাল, কোনো হোটেল, কোনো ইট ভাটা, কোনো স্টোন ক্রাশার, কোনো ইন্ডাস্ট্রি কল্পনা থাকে ইন্ডাস্ট্রি উন্নয়ন আপনি মেইন যে সার্টিফিকেট পলিউশন কন্ট্রোল দুইটা সার্টিফিকেট আমরা দিয়ে থাকি কনসেন্ট টু এস্টাবলিশ খেলার পরে কনসেন্ট টু প্রথম আঙ্কেশন নক তাংনান ইন্ডাস্ট্রি খুলংনান বাগে কনসেন্ট টু এস্টাবলিশ সার্টিফিকেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড থেকে মানে এস্টাবলিশন বাগে আনকাবু সালগনান বাগে সার্টিফিকেট দাও কনসেন্ট টু অপারেট otherwise you see pollution control board satisfying ऐसा जोराते टाटा बिरला के अपनी क्षमता करे त्रिपुरा वो कंपनी खाइने नहीं अस्पताल खुलने नहीं होटल not at all possible नरो बुझिन मानो कारण टीटीएडी शिवो मोहाय एकटा ब्रांच बेदेक ऑफिस तुई फाइगाजन आंगोरो डेपुटी सीएम तंग्रु बुचिनी Honorable CM by আলোচনা খালাইও যে ওর মো অফিস মাতুক নাই কারণ অনেক বড় কাগজ তোলা থাকো ও অফিস গুরু রিজা কয় রাংরপা সামনে না অনেক জায়গায় আবুনি that pain is there I don't want people to have that pain or clearly আমি দিশু বাবুকে বলেছি সায়েন্স কাউন্সিল के বলেছি পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড के বলেছি ফ্রি অফ কস্ট বর্গ যেন অর ফর্ম ফিল আপ খাইনি আরো পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি থাকলে একজন অফিসার সমগ্র টিটিডিসি নি ব্যাপার নাইনন বলি ডেডিকেট খাই দিবেন নাই এবং 15 দিনের ভিতরে হাবানা জবাব আসবে আবনো তুই থংমাং লাগে না আবনো অ্যাপ্লাই খাইয়ে বছরের পর বছর থংনা বছর লাগে উইথিন 15 ডেজ কি বিশ্ববাবু আমি ঠিক বলছি তো 15 দিন ইজি টু ডু বিজনেস গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরানি পাশাপাশি পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড এন্ড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট we are committed to answer the entrepreneurs, the business people individually যারা business খাইনেরো বরংনি application ni জবাব সন্না and I was saying my office igno সাইগাচিনি honorable CM যে সামু টানতে সামুনি গুরুত্ব বড় বুঝি নাই আবু বুঝি মাংলা and শুধু আবই আন পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড নি অফিশিয়াল রং সাকা और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग खाइजान बागे इलेक्ट्रनिक একটা স্টেশন মাস নাম নাই আমাদের এটা করতে হবে যে ডাস্ট বুসুক সালফার অক্সাইড বুসুক নাইট্রোজেন অক্সাইড কত অক্সিজেন নি পরিমাণ বুসুক টিটিএডিসি হেডকোয়ার্টারও বরফ যারা টিটিএডিসি ফাইনের উপর সিনা নাংনাই টিটিএডিসি ও অক্সিজেন নি পরিমাণ বুঝে আবু কাইসা একটা শহর নি ক্ষেত্রে তিনি দিল্লি তাং বরফ তংনা নাই দিল্লি ও সিগারেট নিয়া বরফ উঠছে জাস্ট লাংমা নাহারমা বাই 17টা সিগারেট মানে সমান বিনি লাংস ইনফেকশন হয় এয়ার পলিউশন এবং সারা ভারতবর্ষ 35 লক্ষ বরফ থামনাই 5 বছর থেকে শুরু লাংস ইনফেকশন হয়েছে এয়ার পলিউশন বাকি আজ আগা যদি কুমলংসন অক্সিজেন নি পরিমাণ কম কার্বন ডাই অক্সাইড নি পরিমাণ কম নাইট্রোজেন অক্সাইড কম যদি প্রুফ খাইমান কানকে বড় হোটেল গুলোকে বড় বড় হোটেল খাই বড় রিসর্ট গুলোকে রিসর্টও খাই না সো এইটা কুমলং এরিয়াতে আমাদের আমরা করব নেক্সট যিনি ভেঞ্চার আবো
पूरा सिस्टम और मॉनिटर खालायनानै ऑटोमेटिकली आसुग्रीनाय और कुंगलन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट मंत्रित्व ग्रहणनि परेनो আগরতলা সায়েন্স সিটি আহাই একেবারে সেম ক্যাপাসিটি নি সায়েন্স সিটি নামনান বাগে ডিপিআর we have already sent আর ডিপিআর আংখানামানি নর্থ ইস্ট কাউন্সিল প্রায় অ্যাপ্রুভ খাইগা মাত্র অ্যানাউন্সমেন্ট নি বাগে বাকি once that happens টিটিএডিসি ত্রিপুরা রাজ্যয়া ভারতবর্ষ সায়েন্স সিটি নি কাইজা মানচিত্র जों ভাইমান নাই অমরক না জানি ডিপার্টমেন্ট নিনি সায়েন্স সিটি ভাইকে ঠিক ন সাগাচিনি সিএম সাহেব যে সামানি বড় আরো সম্মান নাই একটা সায়েন্স সিটি ফিওকে তো আরো শুধু নাইনা ফাইনাই আবই আপনি হুনুংনানি বাগে এক্সপ্লেনেশন খাইনান বাগে বিশুবাবু এদের কি বলে যারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সায়েন্সটাকে যারা বলে এক্সিবিটরস আর ডেমনস্ট্রেটর তো ডেমনস্ট্রেটর দরকার টিকেট কাউন্টারও বরফ দরকার গানা গিনি সায়েন্স সিটি গানা ও চিকন মিকন রেস্টুরেন্ট খাইমান বরফ দি বরফ ভাইকে বরফ মাইজানে so all put together the whole setup of business will come up in Kundi এবং আর নাহারমু সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট নি বিশিংতে আন নাইনিকা the science and technology department is not all about science and technology science and technology ni bisingti na ADC village vayu village ni tomai tok bagzago takum bagzago light rizago fish fingerlings rizago all sphere of life science and technology bena kabar kleiner moto project ko science and technology dhari what I want is TTADC ni science and technology badak state ni science and technology badak joint workable kaisa communication channels nambe TTADC nobo teruk sanga samuro rognani sensong laida abuni balino pollution control board a boardo aru sudu state ni borogen first time দুইজন জোনাল চেয়ারম্যান নবান পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড নি মেম্বার লাগে and once the approval comes even TTADC will be a great stakeholder in the board আরে ফরমনি বোর্ড মেম্বার আসুবই দংনি নি যা বক্তব্য নঙ্গারো সাদে নেভার বিফোর ইট হ্যাপেন এবং শুধু আবুই আই গবাংমা পলিউশন রিলেটেড বিষয় অনেক বড় সৌতি প্রাসারক টাঙ্গি বাই যায় এনআইটি নি প্রফেসর ইউনিভার্সিটি নি প্রফেসর yes Mahendra I have already said that some the prasas only let them also be part of the environment team part of the board rebai khaise agi ni afan tokhona kintu I always want terporabo the prasar ko kaisa rule map kamnai joto jagai dini oro chun office fee of paymani maybe this office is small but tomorrow kotor kaisa jokhon science park painai museum painai az ora kintu cinema help desk ni office ni bohor bosun kotor kain if the workload is more probably we can have totally separate wing full-fledgedly they should be doing all work bearing secretary, director and minister all other facilities TTADC was only কিন্তু help desk ko busuk borok pai tabu application submit khai asam busuk managi suppose if the number of applications coming in a year is only 10-12 abo bai to full-fledged office rimai if number of applicants are more processing client ni kabanga samungtonga I assure you all of full-fledged guys total processing ni office to samaro fiabli
পলিউশনनि একটা আলাদা বিল্ডিং নিভাগে বিনা কয়ো আলাদা বিল্ডিং খাইরিখাই जों जागानिफ्राय डिस्ट्रिक्ट तरफ থেকে ओमफ्राय अ दप्तर तेबो गाहाम चलिनाय এবং চিনি জনগণ যেটা মাইনে তমন মাননাই কেননা সার্টিফিকেট অরনি ইস্যু নে পলিউশন সার্টিফিকেট অ দপ্তর হইছে না চিন সেবক এবং চিন চিন মুয়া সানাই যারা ত্রিপুরাসা এডিসি বিসিং দংনাই পরব বলনিব উদ্ধারে নাই কেননা जों অনেক সময় আগরতলাও দুইটা সেন্টার দङ আরো जों পলিউশন সার্টিফিকেট না নাখায় খাচিলি মাতো আনি 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 বসলাসে গাড়িনি পলিউশন না থামানি তা দিনগা মায়া আবনু খাতা তাবো যুগ ফাইও পরিবর্তন গই দেব नों सारा दिल्लीआव पलिउशन नोंनि उंगै दङ चिनो त्रिपुरा जकै उंया उंगाय दबा बरिबागैनो आं आनि कक किजा सामानि दैनो मन्दिरनो बारबार रिक्वेस्ट केगा जोंनो आलादा कायसा बिल्डिं खायदो ए अफिसनो आबनि बागै मजों जागारिनाय एवं त्रिपुरा सरकारनि ब एकजन गाहाम मन्त्री एवं ब दाबि थाखाय ब सागाय जों बिल्डिं बानाय अ आशा বিশ্বাস लागिनो जतन थानियानि सबानि सिबाया फरे आनि को खाइ सामना थाका हामबाय अस पलिउशननि একটা আলাদা বিল্ডিং নিভাগে বিনা কয়ো আলাদা বিল্ডিং খাইরিখাই जों जागानिफ्राय डिस्ट्रिक्ट तरफ থেকে ओमफ्राय अ दप्तर तेबो गाहाम चलिनाय এবং চিনি জনগণ যেটা মাইনে তমন মাননাই কেননা সার্টিফিকেট অরনি ইস্যু নে পলিউশন সার্টিফিকেট অ দপ্তর হইছে না চিন সেবক এবং চিন চিন মুয়া সানাই যারা ত্রিপুরাসা এডিসি বিসিং দংনাই পরব বলনিব উদ্ধারে নাই কেননা जों অনেক সময় আগরতলাও দুইটা সেন্টার দङ আরো जों পলিউশন সার্টিফিকেট না নাখায় খাচিলি মাতো আনি 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 বসলাসে গাড়িনি পলিউশন না থামানি তা দিনগা মায়া আবনু খাতা তাবো যুগ ফাইও পরিবর্তন গই देव नों सारा दिल्लीआव पलिउशन नोंनि उंगै दङ चिनो त्रिपुरा जकै उंया उंगाय दबा बरिबागैनो आं आनि कक किजा सामानि दैनो मन्दिरनो बारबार रिक्वेस्ट केगा जोंनो आलादा कायसा बिल्डिं खायदो ए अफिसनो आबनि बागै मजों जागारिनाय এবং त्रिपुरा सरकारनि ब एकजन गाहाम मन्त्री এবং ब दाबि थाखाय ब सागाय जों बिल्डिं बानाय अ आशा বিশ্বাস लागिनो जतन थानियानि सबानि सिबाया फरे आनि को खाइ सामना थाका हामबाय Thank the member secretary of Tripura State Pollution Control Board for inviting me, and also I thank and welcome Sri Animesh Debarma, Honorable Minister, because this has been our dream. Sini je imang ka money ora Tripura Tribal Areas Autonomous District Council jar State Tripura State Pollution Control Board ni the help desk khainani. It was our dream. It has taken almost 39-40 years to fulfill our dream. Today our dream has been fulfilled by opening of help desk of Tripura State Pollution Control Board. Tinini sime je Tripura State Pollution Control Board ni the samung ni the benefit now TTADC from TTADC headquarter Khomolong orani no je benefit manthai je bani samung orani sine tangai je benefit manthai Tripura Tribal Areas Autonomous District Council je borok tangaira the citizens Tangero, now they can also avail the benefits of Tripura State Pollution Control Board. Hani bangai Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration yangai ang bishes khaye Tripura State Pollution Control Board ni the member secretary, the onnaino members, ebong o daptar ni the minister bana और एडिसी नोंनि बना बेलाय हामबाय ते बना आं हामबाय रगो ते बना अरनिगो
শুধু আর এডিসি হেডকোয়ার্টার যে বরফ নাই বড় গিয়া সারা এডিসি এলাকানি রাইট ফ্রম জাম্পু হিল টু সাবরুম মাকরুম ইয়াং ধর্মনগর টু সাবরুম আর এডিসি এলাকাও যারা তংনেরা বরফ ত্রিপুরা স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড ইজ এ সামন যে বেনিফিট বন মাগৈ যাতে জামাनै যাক খাইनो बागै आं कयनाय they orang kebang khrayai jate je arni je samni benefit no jeng nagri avail khlai jeng halainani edisiala kago. To thank our honorable minister sir for his vision and guidance and the thought process towards establishment of the help desk of Tripura State Pollution Control Board in the TTADC areas. Tripura State Pollution Control Board was set up as a statutory organization by government of Tripura in 1988. There are a lot of functions that Tripura State Pollution Control Board performs in the state. The most important being issuance of consent to establish and consent to operate certificate in favor of various industrial units under Water Pollution and Air Pollution Act. This online consent management and monitoring system was made operational in the year 2020 to ensure transparency, time-bound, contactless, paperless and hassle-free this issuance of certificates to various applicants. To extend these services in the TTADC areas and to actually facilitate the process, a help desk is being established today by the Tripura State Pollution Control Board in the TTADC headquarters. So, the main aim of establishment of this help desk will be to facilitate the industrial unit, the applicants or the entrepreneurs in the state to apply for application and obtain the consent certificates free of cost, and also to address various environmental issues in the state. So, I thank our Honorable Minister for Science, Technology and Environment for taking this initiative and guiding us in this direction towards establishment of this help desk and other services also that our Department of Science, Technology and Environment and Tripura State Pollution Control Board performs in the TTADC areas. So there will be many other services also that our Department of Science, Technology and Environment and Pollution Control Board that performs, they will be extended in the TTADC area so that there is holistic development of the region and the entire state of Tripura. So I would not take that much time, and I once again take this opportunity to welcome all the dignitaries who have come here to attend this program for inauguration of the help desk of Tripura State Pollution Control Board in the TTADC areas. Thank you very much.